Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing, Agussalim ST bin Rahim, Nasution. Kisi-kisi materi S3 Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa. Lektor Teleconference 19 Nopember tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli standar ukur dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM. Jurnal Bulanan Analisis Riset di Sepanjang Masa nomor 2326 bulan Oktober tahun 2203 Masehi. 19 of November of year 2203. Public lecture material, the existence of MU, Mandailing University, as the meeting center of the what's measurement standard experts, contained in the Mandailing Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 2326 of month October of year 2203. 26 November tahun 2203 Masehi. Materi Kuliah Umum Eksistensi UM Universitas Mandailing sebagai pusat pertemuan ahli postmodernisme dunia yang terdapat dalam JBAR MGB SM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Sepanjang Masa nomor 2326 bulan Oktober tahun 2203 Masehi. 26 of November of year 2203. Public lecture material, the existence of MU, Mandailing University, as the meeting center of the postmodernism expert, contained in the Mandailing Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 1326 of month October of year 2203. Agussalim ST bin Abdur, Nasution. Pendiri Bafor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.